میں عاصم حسین صاحب کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنے اس شاندار اسکول کے سالانہ جلسہ تقسیم اسناد اور انعامات پر مجھے یاد کیا ہے۔ اسمارٹ اسکول کی کارکردگی جو میں نے سنی ہے اس کے مطابق میرے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس درسگاہ کو، اس تعلیمی ادارے کو اور بھی زیادہ ترقی عطا کرے، اور اس نے جو علم کی شمع جلائی ہے اس کی روشنی کوٹلہ عرب علی خان کے گھر گھر میں پھیل جائے۔ میں بیٹھا ہوا تھا ایک دفعہ شکاگو میں، امریکہ میں، تو وہاں بہت سے شاعر بیٹھے ہوئے تھے، منیر نیازی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور شاعر بھی، لیکن سارے چپ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں کہا، منیر صاحب کو، میں نے سوچا کوئی بات کرنی چاہیے، سارے چپ۔ تو منیر سے میں نے کہا کہ انسانی جسم میں دو چیزیں ہیں جن کو کاٹیں تو لہو نہیں نکلتا، ایک تو بال ہیں اور ایک ناخن۔ اور عزیزان من، پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، ناخن کی املا ہے ناخون، کہ اس میں خون نہیں ہوتا۔ تو میں نے جب منیر سے کہا کہ انسانی جسم میں نہ تو بالوں سے خون نکلتا ہے نہ ناخنوں سے، تو منیر نے کہا، انور تو ساڈے پنڈ دا نائی نہیں ویکھیا۔ لیکن وہی منیر چند سیکنڈ کے بعد، وہ آپ دیکھیے وہ کیا کہتا ہے، اس نے کہا، کیا جملہ ہے، چومنے کو جی چاہتا ہے کہ انور مسعود قرآن کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ وہ بے ضمیر لوگوں سے پردہ کر لیتی ہیں۔ کیسی عمدہ بات، کیسی عمدہ۔ عزیزان من، میں نے 35 برس تک فارسی پڑھائی ہے۔ فارسی ہمارا 1000 سالہ حافظہ ہے۔ ہمارے شاعر اعظم علامہ اقبال کا بیشتر کلام ہے ہی فارسی میں۔ اردو میں تو بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم ہے، لیکن باقی سارا کلام فارسی میں ہے۔ یہ جو ہمارے نصاب کی ترجیح نہیں ہے اب فارسی، یہ بہت بڑا سانحہ ہے۔ یہ ہمیں اقبال سے دور کر دیا گیا ہے، کیونکہ اقبال تو ہمیں خدا کے طرف لے کے جاتا ہے، رسول اکرم کی طرف لے کے جاتا ہے، قرآن کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ ہمارا ترانہ آپ غور کریں تو زیادہ تر فارسی میں ہے، اس میں ایک ہندی کا لفظ ہے اور وہ ہے کا، پاک سرزمین کا نظام، اور شکر ہے کوئی کا ہے، دو ہوندے تو کا ہو جانا سی۔ عزیزان من، اساتذہ سے بات کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ فارسی مجھے، بس میں کیا کروں کہ درس ادیب اگر بود زمزمہ محبت جمعہ و مکتبہ ورد طفل گریز پائے رہا۔ اگر استاد محبت سے پڑھاتا ہے تو اسٹوڈنٹ جو ہے
چھٹی کے دن بھی اسکول آ جائے گا۔ یہ میں نے 35 سال میں یہ کمایا ہے جی۔ درس ادیب اگر بود زمزمہ محبت جمع مکتبہ ورد طفل گریز پائے رہا۔ اور ایک اور بات بتاؤں، لڑکا یا اسٹوڈنٹ سوال کرتا ہے، ہمارے ہاں سوال کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، یہ بڑی زیادتی۔ میں دیکھا ہے کہ منڈا اٹھا ہے، ماسٹر جی یہ کی ہے، اور بہ جاؤ تنوں نہیں پتا، وہ ایسے باتیں تھے وہ پوچھتا پہ انہوں نہیں پتا۔ میں کنجا کے اسکول میں بھی پڑھاتا رہا ہوں، پروفیسری سے پہلے۔ آئی ہیو بین اے ٹیچر، اسکول ٹیچر، اسکول ماسٹر، بلکہ منشی جی وہ تھے کی ہویا تے ایک ہاں میں پڑھا رہا تھا 7ویں نو سائنس کہ ٹھوس مایا گیس۔ میں کہ ٹھوس جی میں پتھر، مایا جی میں ہے پانی ہے، اور اس طرح گیس تے ایک منڈا اٹھیا، منشی جی کوئی ایسی شاید دسو جدے بچ تریوے ہون، ٹھوس بھی ہوئے، مایا بھی ہوئے، گیس بھی ہوئے۔ میں کہا تیرا پیو حکا پیندا ہے؟ آندا جی میں آپوں پینا۔ انہوں کیا میں کہ حکا جس میٹیریل دا ہے وہ ٹھوس ہے، وہ دے وچ مایا ہے، وہ دی نڑی وچوں گیس نکل دی۔ اس گویا سوال کی حوصلہ شکنی۔ مجھے جب کسی بچے نے ایسا سوال کیا ہے جس کا مجھے جواب نہیں آتا تھا تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ بیٹے تو نے مجھ سے ایسی بات پوچھی ہے جو مجھے جاننی چاہیے۔ یہ تو سوال کی یہ جو میں ذرا مشکل لفظ نہیں بولتا، بچے کی خوب استفسار، بات کرنے کی جو خواہش ہے اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک لڑکے نے مجھ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں ہے دال نا اور ٹی بنائی انہیں، ٹی مینوں کہندا ہے کی ہے؟ میں کہ ٹی ہے۔ یہ دے اگے انہیں ای تے پا دیتا، کہندا ہے ہن کی ہے؟ میں کہ ہن وی ٹی ہے۔ کہندا ہے کیوں؟ دیکھو نا کیا اچھا سوال ہے، کیوں ٹی؟ میں کہ کی ہے؟ کہندا ہے دال۔ میں دے اگے الف لام پایا، میں کہ ہن کی ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ کہتا ہے سمجھ میں آ گئی۔ تو بھائی ذرا دیر ہو گئی ہے کافی، مجھے اور بھی کچھ طرف جانا ہے، تو میں مختصر زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ اگر کوئی آپ کی فرمائش ہوئی تو جیسا آپ فرمائیں گے میں فرم جاؤں گا۔ ہاں جی، تو ایک چھوٹی سی پہلے ایک دو قطعات، اور وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بچے اب کتابیں نہیں پڑھتے، ان کا کتاب سے تعلق نہیں رہا، لیکن میں نہیں مانتا۔ میرا ووٹ اسٹوڈنٹ کی طرف ہے، کتاب سے ہے۔ عزیزوں کا رابطہ قائم، وہ اس سے اب بھی بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کبھی کلاس میں آتے تھے ساتھ لے کے اسے، اب امتحان کے کمرے میں لے کے جاتے ہیں، اب امتحان کے کمرے میں لے کے جاتے ہیں۔ عزیزان من، جب اخبار پڑھتے ہیں آپ تو کوئی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ یہ پہلا صفحہ آپ پہلے پڑھیں یا چوتھا پہلے پڑھیں۔
یہ تو پڑھنے والے کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ کس طرح. میں نے ایک اخبار کی 4 خبریں اپنی مرضی سے جس ترتیب سے پڑھی ہیں. سنیے، پہلی خبر، وزیر خارجہ ترکی کے دورے پر ہیں کل سے. یہ پہلی خبر ہے. وزیر خارجہ ترکی کے دورے پر ہیں کل سے. گھروں میں گیس کی بندش مسلسل ہو گئی ہے. اور تیسری خبر، کوئی خطرہ نہیں ہے آمریت کا وطن میں، نصیب و لال کی البم مکمل ہو گئی ہے. نصیب و لال کی البم مکمل ہو گئی. اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا، اس نیک عمل کا میرے مولا مجھے پھل دے. یا رب، میں نہیں اور کسی چیز کا طالب. جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے. جتنا بھی ثواب اس کا، جو بھی ادھر سے چیز آتی ہے ہم سر پہ. ایک جملہ آیا ہوا ہے کہ 2 آدمی جب آپس میں افراد ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جب رخصت ہوتے ہیں آپ اپنا خیال رکھیے گا. یہ بڑا جملہ عام ہے. بہت سی قباحتیں باہر سے جو آئی ہیں یہ بھی ہے. آپ اپنا خیال رکھ، اس میں بڑی خود غرضی ہے کہ صرف اپنا ہی خیال رکھو. یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ ہاں جی. اور یہ جو ہے ہماری تلقین اور طرح کی ہے. ایک نصیحت کی بات کہتا ہوں، اپنے دل میں یہ ڈال رکھیے گا، سارے اپنا خیال رکھتے ہیں اور دوسروں کا خیال رکھیے گا. یہ ہمارے رسول اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی حدیث مبارکہ ہے جی. خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. تو آپ دوسروں کا خیال رکھیں. تو ایک دن میری بہو، بہت سے باتیں یاد آتی ہیں لیکن یہ میرے ایک بزرگ تھے، ان کے اندر اتنا، مجھ سے نعیم بخاری نے پوچھا کہ پروفیسر صاحب مزاح کیا ہے؟ میں کہ اس میں ایک اور نکتہ ڈال لو، یہ مزاج ہے. اگر آپ کے اندر نہیں ہے مزاج تو باہر کیسے آئے گا؟ میرے ایک بزرگ تھے، ان سے ان کی بہو نے کہا چاچا جی میں تمہوں انڈا بنا دیا ناشتے کے وقت. چاچا جی میں تمہوں انڈا بنا، نہ پتر تو میں بندہ ہی رہن دے، نہ پتر تو میں بندہ ہی رہن دے. تو جناب میری بہو کوفتے بنا رہی تھی تو میں نے اس پر میں نے کہا بیٹے میں کوفتے پر ایسی نظم لکھنا چاہتا ہوں چھوٹی سی جس میں پاکستان کی تاریخ آ جائے. کوفتہ بوٹی لئی تے ٹوکے دے نال کیما کیتی، محنت کر کے اس کی مہندی پھر بنائی بوٹی. بوٹی لئی تے ٹوکے دے نال کیما کیتی، محنت کر کے اس کی مہندی پھر بنائی بوٹی. پھر بنایا کیما اس دا رکھ کے دندا تھلے، شاباش بلے بلے. بوٹی لئی تے ٹوکے دے نال کیما کیتی، محنت کر کے اس کی مہندی پھر بنائی بوٹی. پھر بنایا کیما اس دا رکھ کے دندا تھلے، شاباش بلے بلے. میں سالن کھاواں نالے اساں تیما بوٹی کیما بوٹی
ਮੁੜ ਮੋਟੀ ਦਾ ਕੀਮਾ ਤੇ ਕੋਫਤੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ सारा सफर साडा। ये हिस्ट्री है हमारी। कोफ्ते वर्गा लगा मैनू सारा सफर साडा। पानी दे विच पैंडा कछिया खा खा लम्मे गोते जेड़ी थां तो टुरे जानवर ओथे ही आन खलोते। तो अजीजा ने मन एक कोई आपकी फरमाइश हो जी, कोई जी? अच्छा, वो तो लंबी नज़्म है। एक फरमाइश बनैन की भी है। आपको आती है बनैन? नहीं। मैं नॉर्वे गया और दुनिया के दूसरे कोने न्यूजीलैंड गया हूँ। मैंने लोगों को अपनी नज़म बनैन नहीं सुनाई, लोगों ने मुझे सुनाई है। आप यकीन करें कि कनाडा में एक 4 साला बच्ची ने मुझे मेरी ये नज़म सुनाई और मैं बड़ा हैरान हुआ। तो उसके बाप ने कहा, हैरत की ये बात नहीं, हैरत की ये बात है जब इसने याद की थी ये 2.5 साल की। तो शुक्र है, पता नहीं आपको आती है कि नहीं। असल में अजीज़ों याद रखो, ये बनैन नहीं है, ये मगरबी तहजीब है जिसे हम पहनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें पूरी नहीं आ रही। मैं एक मुल्क में गया तो वहाँ गैलरी में लड़के बैठे हुए थे, उन्होंने कमीज़ों पे बनियानें पहन रखी थी, वो फरमाइश कर रहे थे। मैं देखता हूँ आपको कितनी आती है बनैन लैन? हाँ, किधरों आवाज़ आई है? शाबाश। बनैन लैन जाते हो, बनैन लैके आंदे हो, पाते हो तो पहनी नहीं, पै जाते लै जाते दूजी बारी पान जोगी नहीं। बनैन मैं देंगा, पाओगे तो पै जाए, लाओगे तो लै जाए, लै जाए तो दूजी बारी पान जोगी रह जाए। और हाँ, बनैन मेरी वधिया, बनैन मेरी टाप दी, बड़ियां नूं पूरी आवे, निक्कियां दे नाप दी, चीज़ होवे असली ते मूँहों पे ही बोल दी, तो पुनः गोरी लगे रस्सी उत्ते डोल दी। इसका अंग्रेजी में भी तर्जमा हुआ, इट शाइन्स लाइक ए ब्राइड ऑन द वॉशिंग लाइन। है जी, जिन्ने बरे चाहो तुसी इस नूं हंडा लो, फिर भावें बच्चियां दा जांघिया बना लो। एक नज़्म मुझे याद आ रही है, अमड़ी और रईमा और अच्छा वो है। तो बेटी इतना वक्त तो नहीं है, थोड़ा इन दोनों में से कुछ अशार। अच्छा बेटे, मैं ये फरमाइश कर रही है बच्ची कि रहमे वाली नज़्म क्यों जी अज की पकाइए, ये तुसी मेरे कोलों पूछना है। चौधरी साहब ने तो उन्होंने बाबरची है, वह नाम है रहमा। चौधरी साहब उन्होंने कहते हैं अज की पकाई, दस तेरा की ख्याल है? वो आंदा मैं की ख्याल दसा, मेरी की मजाल है। चौधरी साहब कहते रहमे चल अज फिर चस्के ही ला लीए, लभ जन चंगियां तो भिंडियां पलक पका लीए। वो कहते बाबा तुसा बुझिया ने दिलों दियां चोरियां, मेरा भी ये दिल से पकाई अज तोरियां। ते लूहों वाली भिंडी होवे, पोटा पोटा लम्मी होवे, हरी ते कचूर होवे, सोहनी होवे, कूली होवे, ते विच हुण बकरे दी पुठ दियां बोटियां, ते नाल होण छंडियां तंदूरी दियां रोटियां, ते मक्खण दा पेड़ा होवे, लस्सी दा प्याला होवे, भिंडियां दे नखरे ते गरम मसाला होवे,
ਤੇ ਪਿੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਰਿੰਨਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਠਾ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਫਣਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਪਿੰਡੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂ ਅੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਮਿਆ, ਹਾਂ ਰਹਿਮਿਆ ਹਜ਼ਾਰ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਮਿਆ ਹਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪਿੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਜ਼ਰਾ ਲੇਸਦਾਰ ਪਿੰਡੀਆਂ। ਆਂਦਾ ਦਫਾ ਕਰੋ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਥੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਸੂੜੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਾਹਨੂੰ ਪਿੰਡੀਆਂ ਦੀ ਲੇਸ ਦੀ ਹਵਾੜ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੌਲੀ ਦੀ ਸਰੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਚਾੜ ਲੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਤੇਰਾ, ਝੜੀ ਨਾ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਰਹਿਮਿਆ ਕਰੇਲੇ ਨਾ ਪਕਾ ਲਈ। ਆਂਦਾ ਰੀਸ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੀ, ਜੰਮੀਏ ਕੋ ਸਬਜ਼ੀ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ। ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਐਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋ ਲੱਗ ਪਈ, ਪੇਟ ਮੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਲ ਭੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਇਹੋ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣਾ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਰੇਲਾ ਚੰਗਾ ਪਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕੀਮਾ, ਉੱਤੇ ਧਾਗਾ ਹੋਵੇ ਵਲਿਆ, ਤੇ ਗੰਢਿਆਂ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੇ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਵੀ ਪਕਾਇਆ ਸੀ ਯਸਟਰ ਈਅਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਿਆ ਕਰੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌੜ ਜ਼ਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਚਰੈਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਨਿੰਮ ਤੇ ਤਰੇਕ ਦਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਲੇ ਪਲੇ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜੀ ਪਈ ਸੁੱਕਦੀ, ਖਾ ਮਰ ਲਈਏ ਤੇ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਤੇ ਤੁੰਮੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਰੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿੱਕੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚਾੜ ਲੋ ਕੁਨੀਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਮਿਆ ਫਿਰ ਇੰਝ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੇ, ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਬਤੌਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੇ ਜ਼ੈਕੇ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਲਿਸ਼ਕਰੇ ਤੇ ਗੋਲ ਮੋਲ ਚਾੜ ਲਓ, ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਬਤਾਉਂ ਚੌਲ ਚਾੜ ਲਓ। ਚੌਥਾ ਰਹਿਮਿਆ ਪਕਾਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੱਠਿਆਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਦਿਲ ਜ਼ਰਾ ਡਰਦਾ। ਆਂਦਾ ਸੱਚ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਢਿੱਡ ਕਾਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੋ ਬੈਂਗਣਾ ਦਾ ਸਾਲਣਾ। ਉਹ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਡੱਕ ਵਿੱਚ ਸੱਟਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਕਾਹਨੂੰ ਪੇ ਪਖਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਕੋਈ ਤੰਦੂਰ ਨੇ। ਦਫਾ ਕਰੋ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੱਠੇ ਕਾਹਨੂੰ ਸਾੜੀਏ, ਦਫਾ ਕਰੋ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੱਠੇ ਕਾਹਨੂੰ ਸਾੜੀਏ। ਅਫਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਘਰ ਕਾਹਨੂੰ ਵਾੜੀਏ, ਤੇ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਉਡਾਰੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਐ ਹੁਣ ਤਾਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ। ਆਂਦਾ ਵੱਧ ਬੋਲਣਾ ਐਵੇਂ ਬੜ ਬੋਲਿਆ, ਓਏ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਤੂੰ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ, ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਬੁੱਝ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਝ ਲਈਏ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਹੈ। और आखिर में बच्ची ने फरमाइश की है, ज़रा वो है तो दर्दनाक नज़्म है और ये सच्चा वाक़या। एक बात याद रखिए, सच से ज़्यादा तासीर किसी चीज़ में नहीं होती। लाई हैज़ नो लेग्स, झूठ के कोई पाँव नहीं होते। ये नज़्म इसलिए भी बड़ी पॉपुलर हुई है कि सच्ची है, ऐसा हुआ और हो सकता। मैं जिस स्कूल में पढ़ाता रहा ये वहाँ ये वाक़या पेश आया। दो लड़के, एक दा नाम सी बशीर, दूजे दा नाम अकरम। बशीरा देर नाल आया है ते मास्टर उन्होंने पूछता है तू देर नाल क्यों आया। एक्सप्लेनेशन कॉल हो रही। वो कहते अज बड़ी देर नाल आया है। ओए बशीरिया, ओए है तेरा पिंड है ते नाल ही स्कूल है, ते जाएगा तू मेरे कोलों हड्डियां पहना के ते आया है तू अज दोवें टलियां घुसा के।
ही इज लेट बाई 2 periods। आया है तू अज 2 टलियां कुछ। वो कहता है मुंशी जी मेरी एक गल पहला सुन लो, ए अकर मैंने नेर जिहा नेर अज पाया अज माई नूं ये मारदा है। ही बीट्स हिज मदर, ते बड़ा डाडा मारदा है। अज इस भैड़के ने हद पई मुकाई है, ओनू मार मार के मदानी भन सट्टी सू। बंदे कट्ठे होए ने ते उथों भज वग्या, चुक के किताबां ते स्कूल वल नस्या। माईए दी मुंशी जी घर साडे आई सी, मूँह ते नील सन, सुजा होया हथ सी, अखां विच अथरू ते बुल्लां विच रात सी। कहन लगी सोनिया वे पुत्र बशीरिया, मेरा ही काम भी तू करी अज ही रहा। रोटी मेरे अकरमे दी लई जा मदरसे, अज फिर टुर गई मेरे नाल रुस के। घ्यो विच गुन के परौंठे उस पक्के ने, रीझ नाल रिन्निया सुअंडियां दा हलवा पौड़े विच बन के ते मेरे हाथ दिती सू। एहो गल आखदी सी, मुड़ मुड़ मुंशी जी छेती नाल जाई बीबा, देरियां ना लाई बीबा। ओदियां ते लूस दियां होणगियां आंदरां, भुखा पाना जो स्कूले टुर गया है। रोटी उन्हें दिती है, मैं भज्जा लगा आया जे, अकर मैंने नेर जिया नेर अज पाया। बहुत शुक्रिया जनाब।